English Punjabi Speaking Course Lesson 18 by Ifactner. In English, my sweetheart, I love you. In Punjabi, मेरे प्यारे और प्यारी, मैं तेनू प्यार करदा और for female करदी हाँ. My sweetheart, I love you. मेरे प्यारे मैं तेनू प्यार करदी हाँ. और मेरी प्यारी मैं तेनू प्यार करदा हाँ. Hold my mobile carefully. मेरा मोबाइल ध्यान नाल फड़. Hold my mobile carefully. मेरा मोबाइल ध्यान नाल फड़. Stop playing games on my mobile. मेरे मोबाइल ते गेमां खेडना बंद कर. Stop playing games on my mobile. मेरे मोबाइल ते गेमां खेडना बंद कर. I don't think so. मेरा or we can say I don't think so. मेरे ख्याल नाल नहीं. I don't think so. मेरे ख्याल नाल नहीं. और मेरी सोच नाल नहीं. मेरी अकल विच नहीं. Look under the table. Table or maze. मेज दे थल्ले ਵੇਖ. Look under the table. मेज थल्ले ਵੇਖ. or we can say मेज दे थल्ले ਵੇਖ. Please give mama a kiss. ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਮਾ ਦੇ. Please give mama a kiss. ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਮਾ ਦੇ. Mama is okay. ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਏ. ਮਾਮਾ ਚੰਗੀ ਏ. ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਏ. Mama is okay. Mama ठीक है. Sweetheart is प्यारा for male and प्यारी for female. Sweetheart प्यारा और प्यारी. I just have a breakup. मेरा उन्हीं ब्रेकअप होया है. I just have a breakup. मेरा उन्हीं ब्रेकअप होया है. My baby will finish his or her homework. मेरा बच्चा for male and बच्ची for female. Or we can say काका काकी. मेरा बच्चा अपना घर दा काम
कार दा कम पूरा करेगा for male and गी for female. My baby will finish his or her homework. मेरा बच्चा अपना घर दा काम पूरा करेगा. And for female, मेरी बच्ची अपना घर दा काम पूरा करेगी. My love for you is for eternity. मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ. My love for you is for eternity. ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ. You can say ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ. Hold my tablet carefully. ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜ. Hold my tablet carefully. ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜ. I think that I am in love with you. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ. I think that I am in love with you. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ. Don't come near me. ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ. Don't come near me. ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ. I have a surprise for you. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ. I have a surprise for you. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ. You can say ਹੈ or surprise ਹੈ. In some parts we say hai, in other parts we say a. It has never happened to me before. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. It has never happened to me before. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. Don't touch my glasses. ਮੇਰੇ और मेरी ऐनक ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ. Don't touch my glasses. ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਨੂੰ और मेरे ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ. It's better if we say ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ. ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ. Don't cut jokes. Don't cut jokes.
चुटकले ना सुना. Don't cut jokes. चुटकले ना सुना. I'm coming. मैं आ रिया हाँ. I'm coming. मैं आ रहा हाँ. Am I a good mama? कि मैं चंगी माँ हाँ. Am I a good mama? कि मैं चंगी माँ हाँ. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. I will see you in the next tutorial.